अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद यूनुस अहवान। आज की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। आज आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा किनाल पटवारी की सीटों के बारे में, जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हैं। इसकी एडवर्टाइजमेंट 16/7/2023 को शुरू हुई थी। एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 2023। पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट केनाल पटवारी BS11 ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर किनाल पटवारियों की सीटें हैं, जिसका स्केल है 11। इसमें हमारे पास है लाहौर के लिए, फैसलाबाद। अच्छा जी, इसकी सीटें हैं ओपन मेरिट में लाहौर की हैं, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट की 16। 20% चिल्ड्रन कोटा है, उसकी है 6। विमेन कोटा 5। नंबर ऑफ पोस्ट 30, यानी कि टोटल मिला के 30 सीटें हैं। इसी तरीके से आप अपने एरिया को चेक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टॉप करके देख लें। पहले नंबर पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी एज लिमिट है 18 से 28 साल। 5 साल की गवर्नमेंट की रिलैक्सेशन है, और ये है मेल के लिए। उसके बाद फीमेल के लिए है 18 से 28 साल, 8 साल की एज रिलैक्सेशन। अगर कोई स्पेशल माजूर पर्सन है तो 18 से 28 साल और 15% उसका एज रिलैक्सेशन है। एज एंड सेक्स आर ट्रांसजेंडर विल बी बेस्ड ऑन द ऑफ देयर CNIC। उसके बाद हमारे पास है पर्सन क्वालिफ़िकेशन क्या है उसकी। इंटरमीडिएट ऑफ कंप्यूटर साइंस। इंटरमीडिएट यानी कि ICS वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। 2nd डिवीज़न होनी चाहिए, या इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि इंटरमीडिएट किसी भी बोर्ड से की हुई है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। 3 मंथ का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसी इदारे से, रिकग्नाइज इदारे से होना चाहिए। और इसकी स्पीड है इंग्लिश 40 वर्ड, यानी कि इंग्लिश का अगर टेस्ट होगा तो उसके लिए 40 वर्ड चाहिए। उसके बाद उसको प्रेफर किया जाएगा जो MS ऑफिस के बारे में जानता होगा। सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट एंड एग्जामिनेशन टेस्ट फील्ड। वंस पेपर ऑफ MCQs टाइप जर्नल एबिलिटी, यानी कि आपका जो टेस्ट होगा वह जर्नल नॉलेज पे होगा, जिसके 100 नंबर होंगे। 90 मिनट का टाइम होगा, आपने उसको फिल करना है। उसके बाद कुछ और सीटें हैं। वो कौन सा डिपार्टमेंट है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, उसकी कुछ सीटें हैं। उसके अलावा हमारे पास पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें कुछ सीटें हैं, उसकी डिटेल ये नीचे दी हुई है। उसके अलावा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में कुछ और सीटें हैं, इसकी डिटेल भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद है फॉरेस्ट्री, जब महकमा जंगलात में वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट, इसमें भी कुछ सीटें हैं, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास है सर्विसेज एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इसमें स्टेनोग्राफर की सीटें हैं, इसकी डिटेल आगे दी हुई है। इन सब सीटों की लास्ट डेट है 31 जुलाई 2023। इसका तरीक़ाकार ये है। जनरल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एप्लीकेंट फी, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, PPSC वेबसाइट, ये है इसका तरीक़ाकार। उसमें कहने का मकसद है कि जब आप अप्लाई करेंगे उसके लिए आपको फ़ीस पे करना होगी। एम्प्लॉइज ऑफ सेमी गवर्नमेंट एंड ऑटोमेशन बॉडीज़ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़, एक्स्ट्राज, एम्प्लॉइज। उसके अलावा इसकी जो है ना बैंक की फ़ीस होती है 600 रुपये, वो आपने पे करनी है। उसके बाद
آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا۔ اب یہ لنک ہے، اس پہ ہم نے کلک کرنا ہے۔ جیسے میں اس کو کلک کرتا ہوں تو میرے پاس پی پی ایس سی کی گوگل پہ آتا ہوں، پی پی ایس سی پہ کلک کرتا ہوں، پھر یہ لنک ہے، اس کو اوپن کرتا ہوں۔ جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں میرے پاس ایک ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے، اس میں اپلائی آن لائن کا آپشن ہے، اسے کلک کریں۔ جیسے میں اسے کلک کرتا ہوں آئی انڈرسٹینڈ پہ کلک کریں۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس سیٹیں ہیں، لاہور، ملتان، شیخوپورہ، فیصل آباد، یہ ہمارے پاس ساری سیٹیں ہیں۔ اگر ملتان میں اپلائی کرنا ہے تو اس پہ کلک کریں گے۔ جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو پھر وہ ریکوائرمنٹ دیتا ہے، انٹرمیڈیٹ آئی سی ایس والا ہو، اگر آئی سی ایس کے علاوہ کسی کے پاس انٹرمیڈیٹ ہو تو وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے۔ اس کی ٹوٹل سیٹیں 43 ہیں، لیڈیز کے لیے 6، اسپیشل پرسن کے لیے 1، منارٹیز کے لیے 1، اسپیشل کے لیے کوئی نہیں ہے، ادر کوٹا اتنا ہے۔ اس کے بعد پے اسکیل ہے اس کا 11۔ ایج ریلیکسیشن وہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں، اس میں اپلائی کر سکتا ہے میل، فیمیل اینڈ ٹرانسجینڈر ان دیئر رسپیکٹیو سرکل۔ اس کی پوسٹنگ ہمارے ملتان کے ایریا میں ہی ہوگی۔ ایڈیشنل ریکوائرمنٹ میں 3 month ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ ان ایم ایس آفس انسٹیٹیوشن ریکگنائزڈ گورنمنٹ، سپیڈ آف 40 words per minute ٹائپنگ انگلش آن کمپیوٹر۔ تیسرے نمبر پہ ہے پروفیشنسی ان ایم ایس ورڈ، ایم ایس آفس میں بھی اس کی ایکوریسی ہونی چاہیے۔ فیس اس کی 600 ہے۔ اس کے علاوہ کلوزنگ ڈیٹ 31/7/2023۔ اس کے بعد میں اس کو کلک کرتا ہوں۔ جیسے میں کلک کرتا ہوں تو میرے پاس ایک اور آپشن آ جاتی ہے، اس میں آئی انڈرسٹینڈ پہ کلک کریں، اپلائی کے بٹن پہ کلک کریں۔ جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ اپنے شناختی کارڈ نمبر دینا ہے، اس کے بعد پھر شناختی کارڈ نمبر دینا ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس تصویر ہونی چاہیے اور اوریجنل آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہم اس کو فارم کو فل کریں گے، بینک کا چالان پے کریں گے، اس کے بعد ہم اپلائی فائنل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لیٹسٹ جاب کے بارے میں کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔